Nah, duduk bareng kakak. Wah. Oh, padusan. Besok mau puasa toh kakak toh? Besok puasa sih. Nah, sekarang padusan. Jangan ke sana, Dek, jangan ke sana. Di tengah wae. Ayo ye ye, ayo ye ye. Enggak apa-apa. Pelan-pelan kok ini. Pelan-pelan. Ya. Ayo Kak, sampai pegang. Udah, Dek. Udah ya. Udah dinginan gitu, Pak. Padusan ada. Dah ya, udah dingin. Dah ya. Bareng-bareng selamat hari puasa nih, Rafi. Yuk, 1, 2, 3. Selamat hari puasa. Ramadan ayo nyanyi Ramadan. Hadap sini. Ada. Nah. Ayo nyanyi Ramadan. Ayo. Ramadan tiba. Ayo kakak. Hadap sini. Hadap ini. Adik. 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 Wow. Wah. Udah kedinginan adik. Dipeluk, kakaknya dipeluk, kakaknya dipeluk.